الحمد لله الذي أكرمنا وإياكم بالاجتماع في شهر شعبان تعظيما للقرآن ولمن أنزل عليه القرآن محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأكوان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau memulai debuipun sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan Al-Quran. Semoga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. فشعبان شهر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلهذا ينبغي الإكثار فيه من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يقول شعبان شهري. Bulan Sya'ban adalah bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu maka kita disuruh berbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sya'ban syahri. ولأن آية الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنزلت في شهر شعبان، وهو قوله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أنزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة النصف من شعبان. Sampai kita disuruh memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya Sya'ban syahri, karena di bulan Sya'ban adalah bulan diturunkannya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang dianjurkan dan diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad di bulan Sya'ban. فمن احترم شعبان وفقه الله لاحترام رمضان. واحترام شعبان يكون بالاعتناء بأداء الفرائض والمندوبات، فإن ذلك يكون توفيقا من الله في شهر رمضان يوفق لأداء الفرائض والمندوبات. Orang yang memuliakan bulan Sya'ban berarti dia itu mempersiapkan dirinya untuk memuliakan bulan Ramadan. Barang siapa memuliakan bulan Sya'ban, ihtamma, mementingkan, memperhatikan bulan Sya'ban, maka dia akan diberikan taufik oleh Allah, pertolongan oleh Allah. شهر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Akan datang kepada kita sebentar lagi bulan Ramadan, bulan yang diturunkan oleh Allah Al-Quran sebagai petunjuk hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. ففي رمضان أنزل القرآن من بيت العزة من المولى سبحانه وتعالى جملة إلى السماء الدنيا، ثم أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم مفصلا بحسب الحوادث. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pertama langsung seluruhnya 30 juz diturunkan di langit yang pertama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
berangsur-angsur itu sesuai dengan kejadian yang terjadi di bumi. فينبغي لكل مؤمن أن يكون له ورد من تلاوة القرآن في سائر السنة، وفي رمضان يزيد ورده من تلاوة القرآن تعظيما لشهر نزول القرآن شهر رمضان. Bagi seorang manusia dianjurkan selalu memperbanyak membaca Al-Quran, lebih-lebih di bulan Ramadan, karena mengagungkan bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. فقد قال سيدنا علي كرم الله وجهه ثلاثة تزيد في الحفظ. Sebagaimana Sayyidina Ali pernah berkata, ada 3 perkara yang bisa menambah hafalan. Kalau ingin kuat hafalan, maka lakukan 3 perkara. السواك، استعمال أداة المسواك فإنها تقوي الحافظة. Yang pertama yang menguatkan hafalan, kata beliau, adalah memakai siwak. Siwak bisa memperkuat hafalan kita. فإن السواك مرضاة للرحمن ومسخطة للشيطان. Sesungguhnya siwak adalah membuat ridha Allah Subhanahu wa taala dan membuat marah setan. ومطهرة لفم الإنسان. Dan membersihkan lisannya manusia. ويذكر الشهادة عند الموت. Dan mengingatkan ketika kita mau mati, maka orang yang sering memakai siwak, maka diingatkan kalimat la ilaha illallah. وذكر العلماء للسواك 200 فائدة. Ulama menyebutkan faedah daripada siwak sampai 100 faedah. كما أن لعود التنباك 200 مضرة في البدن. Sebagaimana ulama menyebutkan 100 penyakit untuk orang yang merokok. فعود المسواك هو الذي يخزي الشيطان ويؤذيه. Siwak itu membuat sakit setan, membuat marah setan. فينبغي للإنسان أن لا يستحي أن يحمل المسواك ويستعمله عند كل وضوء وعند كل صلاة وعند إرادة تلاوة القرآن، فإنه يسن استعمال المسواك. Maka seseorang jangan malu untuk melakukan siwak, terlebih-lebih ketika mau berwudu, mau sholat dan membaca Al-Quran. فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول صلاة بسواك خير من 70 صلاة بلا سواك. Karena ada sabda Nabi Muhammad SAW, 2 atau sholat yang memakai siwak lebih utama daripada 70 sholat tanpa memakai siwak. فلا ينبغي أن تستحي من حمل المسواك واستعماله عند الوضوء والصلاة، بل الذي يستحى منه هو عود التنباك. Maka seseorang jangan malu kalau memakai siwak ketika wudu, sholat dan sebagainya. Yang mesti kita malu adalah ketika memakai atau merokok. وكثير من المعاهد من الطلبة والأساتذة لا يحرصون على استخدام المسواك، وهو سنة صحيحة ورد فيها الفضل الصحيح عن النبي المليح محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Maka banyak pesantren-pesantren, pondok-pondok, madrasah-madrasah yang di situ tidak menghiraukan, tidak memperdulikan siwak, padahal siwak adalah sunnah yang sahihah yang datangnya dari Nabi Muhammad SAW. ولا ينبغي على الاقتصار باستعمال الكم هكذا، فإن هذا من الوسخ، والمراد بالاستياك النظافة كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم الدين النظافة. Maka tidak layak seseorang itu ketika mau sholat itu pakai baju konjon kelambi.
ujungnya baju, karena itu merupakan kotor. Padahal maksud daripada siwak adalah membersihkan, sebagaimana dikatakan ad-dinu an-nadhafah. Wa yaqul Nabi Muhammad SAW, Allah nadhif yuhibbun nadhafah. Sebagaimana Nabi bersabda, Allah itu bersih, senang kepada orang yang bersih. فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقتدون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا أراد تلاوة القرآن ولو حفظا يكون على طهارة ويتطيب ويستخدم المسواك عند تلاوة القرآن. Sebagaimana para sahabat, mereka beliau-beliau itu adalah orang yang sangat mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ketika mau membaca Al-Quran, beliau-beliau itu pakai baju yang bersih, kemudian pakai siwak. الحريص على الدين هو الذي يعتني بسنة النبي محمد سيد الأنبياء والمرسلين. Orang yang sungguh-sungguh di dalam agamanya itu orang yang memperhatikan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أي لأوجبت عليهم باستخدام المسواك عند كل صلاة. وفي رواية لأمرتهم باستخدام السواك عند كل وضوء. Ada sabda Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan kita untuk selalu bersiwak, sebagaimana sabdanya, laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli shalah wa fi riwayatin fi kulli wudu. Kita dianjurkan memakai siwak di setiap salat, di dalam riwayat lain kita dianjurkan siwak setiap wudu. الأمر الثاني الذي يقوي الحافظة هو الصيام. Yang kedua, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang menguatkan hafalan selain daripada siwak adalah berpuasa. فإن البطن إذا جاعت تغذت الروح. البطن إذا جاعت تغذت الروح ونشطت الجوارح في طاعة الله سبحانه وتعالى. Kenapa puasa ini menguatkan hafalan? Karena ketika orang itu lapar, maka lapar itu adalah sebagai makanan ruh yang membuat seseorang itu semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. ولأن في الصيام قهر للنفس. Dan karena puasa itu memaksa nafsu untuk taat kepada Allah. ففيه ترك للطعام والشراب وترك لشهوة النفس. Di dalam puasa berarti kita meninggalkan syahwat, meninggalkan nafsu. فيقول الصيام نصف الصبر والصبر ليس له جزاء إلا الجنة. Sehingga dikatakan puasa itu separuh daripada sabar, dan sabar pahalanya tidak ada lain kecuali surga. فاحرص أنك إذا صمت صياما واجبا أو مندوبا أن يكون صيامك ابتغاء مرضات الله. Maka bersungguh-sungguhlah ketika kamu berpuasa, bersungguh-sungguh niatnya cari ridha Allah Subhanahu wa taala. فإن في الصوم دواء لكل مرض باطن أو ظاهر. Di dalam puasa itu adalah sebagai obat, bukan cuma obat zahir tapi juga obat batin. ويزاد على ذلك نعمة من الله سبحانه وتعالى قوله صلى الله عليه وآله وسلم للصائم فرحتان. Dan bukan cuma itu, tapi ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lis-shaim farahatan, bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih 'indama yara al-ajr al-'azim min al-Maula al-Karim subhanahu wa ta'ala. Apa pahala yang besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berpuasa? Yaitu yang pertama, kebahagiaan ketika dia itu berpuasa. Fa inna Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul kullu
عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به أي لا يعلم قدر ثواب الصيام إلا الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. Dan karena ada firman Allah dalam hadis qudsi yang mengatakan setiap amal anak Adam manusia itu miliknya sendiri kecuali puasa. Kalau puasa pahalanya Allah yang memberikan, terserah Allah yang memberikan pahala orang yang berpuasa. وقد أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن للصائم عند فطره دعوة مستجابة فينبغي للصائم عند الإفطار أن يحرص للدعاء والتوبة للمليك الغفار سبحانه وتعالى. Dikatakan bahwa orang yang berpuasa itu doanya mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika kita berpuasa, maka ketika berbuka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. ففي الصيام فوائد للإنسان أولا فوائد دينية ودنيوية وأخروية. Orang yang berpuasa akan mendapatkan beberapa faedah, di antaranya faedah dunia, diniyah dan faedah ukhrawiyah. حتى من أصيب بمرض عاصم لمبو فإنه لا يضره الصيام لأنه نوى لله العبادة، لكن لو كان في غير الصيام وتأخر عنه الطعام فإنه يضر ذلك، إلا إذا نوى الصيام فلا يضره ذلك الداء أجارنا الله منه ومن كل داء. Seperti penyakit asam lambung ini, kalau mau sembuh maka berpuasalah. Ketika kamu berpuasa maka akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bukan berpuasa, tidak makan, tidak berpuasa, tidak karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan membahayakan diri kita. Tapi dengan berpuasa tidak bermasalah, bahkan bisa disembuhkan lewat puasa. فلهذا كان السلف الصالح يتفرحون برمضان قبل دخول رمضان لأن الفرح برمضان من طاعة الرحمن سبحانه وتعالى. Ulama salaf kita ketika mau berjumpa dengan bulan Ramadan, mau menghadapi bulan Ramadan, maka mereka bergembira karena datangnya bulan Ramadan, karena itu merupakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. الأمر الثالث الذي أخبرنا عنه سيدنا علي بن أبي طالب أنه يقوي الحافظة هو تلاوة القرآن. Yang ketiga yang menguatkan hafalan adalah membaca Al-Quran. فبتلاوة القرآن يقوي الله البصر والبصيرة. Dengan membaca Al-Quran bukan cuma mata yang dikuatkan oleh Allah, tapi mata hati juga dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. فإذا أكثر من تلاوة القرآن تنور قلبه بالأنوار. Maka semakin banyak membaca Al-Quran, maka semakin bersinar hatinya barokahnya Al-Quran. وانشرح صدره بالأسرار. Dan hatinya merasa luas, jember dengan beberapa rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. فالدواء لتقوية الحفظ هو الإكثار من تلاوة القرآن. Maka untuk obat penyakit hati adalah banyak membaca Al-Quran. فهنيئا لمن وفقه الله لتلاوة القرآن فإن الصيام والقرآن يشفعان في يوم القيامة. Maka sungguh beruntung bagi orang yang banyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran bisa memberikan syafaat kepadanya. فيقول الصيام يوم القيامة يشفع للإنسان المؤمن، يقول يا رب منعته طعامه وشرابه وشهوته فشفعني فيه يا رب، فيشفعه الله فيه. Maka puasa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, orang ini tidak makan, orang ini tidak minum, berpuasa karena engkau meninggalkan syahwatnya, maka syafaatilah orang tersebut.
ويقول القرآن يا رب منعته لذيذ المنام فشفعني فيه يا رب فيشفع الله سبحانه في القرآن في تالي القرآن. Dan orang yang membaca Al-Quran, Quran berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabb, mereka membacaku dan meninggalkan enaknya tidur, maka syafaatilah mereka yang membaca. ومن ختم القرآن ورد له في الحديث عن سيد ولد عدنان أنه يلبس والداه تاج من نور. Maka orang yang menghatamkan Al-Quran, maka kedua orang tuanya diberi mahkota oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. تاج أضوأ من نور الشمس. Mahkota yang lebih terang sinarnya daripada sinar matahari. هذا لوالديه وأما هو فله ثواب أعظم من ذلك. Dan itu untuk kedua orang tuanya diberikan pahala yang agung, yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. لهذا أمرنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالاعتناء بالقرآن وتربية أولادنا على محبة القرآن وتلاوة القرآن. Oleh karena itu maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dan menganjurkan kita untuk perhatian kepada Al-Quran, mengajarkan putra-putri kita Al-Quran. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم ربوا أولادكم على 3 خصال. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didiklah anak kalian dengan 3 perkara. محبتي ومحبة أهل بيتي وتلاوة القرآن. Yang pertama, didiklah anak kalian yang pertama dengan mencintaiku, yang kedua mencintai keluargaku, yang ketiga dengan membaca Al-Quran. فالقلب الذي لم يمتلئ محبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا لأهل بيته ولا للقرآن فذاك قلب مظلم بعيد عن الرحمن. Maka ketika ada hati yang tidak senang kepada Nabi Muhammad, tidak senang kepada keluarga Nabi Muhammad, tidak senang kepada Al-Quran, berarti hatinya adalah hati yang sakit. فإذا أردت أن الله يفتح عليك في القرآن فتأدب مع القرآن واقتدي بمن أنزل عليه القرآن محمد سيد ولد عدنان. Maka ketika kalian ingin dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senang kepada Al-Quran, maka senanglah kepada orang yang diturunkan Al-Quran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كان هناك 2 يتعلمان القرآن ففتح على أحدهما ولم يفتح على الآخر فسئل الشيخ عن ذلك. Ada 2 orang sama-sama belajar Al-Quran. Yang pertama dibukakan oleh Allah bisa baca Quran pintar, yang kedua tidak bisa membaca Al-Quran. Maka gurunya bertanya kepadanya, kenapa? فقال لهما أما هذا فإنه عندما يتلو القرآن يتأدب مع القرآن. Maka yang pertama ditanyakan oleh gurunya, engkau mendapatkan Al-Quran, bisa baca Al-Quran, kenapa? Karena dia menjawab, karena dia adab ketika membaca Al-Quran. يحرص على الطهارة التامة واستقبال القبلة واستعمال المسواك عند تلاوة القرآن. Adab-adab membaca Al-Quran adalah dengan bersuci yang sempurna, memakai siwak dan menghadap kiblat. وأما الثاني فإنه لا يحرص على الأدب مع القرآن، يتعلم على أي كيفية ولا يحرص على تعظيم القرآن. Yang kedua, walaupun belajar Al-Quran tapi dia tidak mendapatkan bisa baca Al-Quran karena dia tidak adab membaca Al-Quran dengan sembarangan. Pokoknya dia membaca, tidur, berdiri dan sebagainya, tidak menghadap kiblat dan tidak bersuci. فإن من لم يعظم القرآن لا يشرح قلبه بأنوار القرآن.
Maka barang siapa tidak ta'addub adab kepada Al-Quran, maka hatinya tidak akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. فلا يجوز وضع القرآن على الأرض دون شيء يرفعه عن مستوى الأرض. Maka tidak boleh meletakkan Al-Quran di bawah tanah tanpa ada sesuatu yang mengangkatnya. أرض تطأها الأقدام كيف تطرح فيها كلام الرحيم الرحمن؟ هذا لا يجوز. Bagaimana tanah adalah tempat yang diinjak oleh manusia, bagaimana mau diletakkan Al-Quran? Itu tidak boleh. ولا تمد رجلك إلى جهة فيها القرآن، ذاك يعتد تنقيصا في حق القرآن. Dan tidak boleh juga ketika membaca Al-Quran kaki kita dikeluarkan, keluar, karena itu merupakan tankis, merendahkan Al-Quran. بل ينبغي لك إذا أردت أن تستمع القرآن تقوم تعظيما للقرآن وتستلمه باليمين وتقبله تعظيما لكلام الرحمن. Maka ketika kita mau membaca Al-Quran, ambillah Al-Quran, ciumlah Al-Quran, angkatlah Al-Quran, karena memuliakan Al-Quran. فمن عظم القرآن وعظم من أنزل عليه القرآن عظم الله ذكره سبحانه وتعالى في الدنيا وفي يوم القيامة. Barang siapa memuliakan, mengagungkan Al-Quran dan orang yang diturunkan Al-Quran, maka niscaya akan dimuliakan oleh Allah di dunia dan kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. فلا ينبغي أن تتكلم عند تلاوة القرآن فإن قد ورد وعيد شديد عن سيد ولد عدنان في من يتكلم عند تلاوة القرآن. Maka tidak diperkenankan bagi seseorang ketika membaca Al-Quran tidak boleh berbicara, karena ada larangan yang sangat keras bagi orang yang membaca Al-Quran kemudian berbicara dengan yang lain. فإنه ينادى أنه عدو الرحمن. Maka من تكلم عند تلاوة القرآن ينادى أي تناديه الملائكة اسكت يا عدو الرحمن. Maka orang yang membaca Al-Quran dan berbicara itu dikatakan adalah musuh Allah. Maka dikatakan oleh malaikat, orang yang membaca Al-Quran kemudian berbicara, diamlah kalian. فمن إساءة الأدب مع القرآن في هذا الزمان كثير من البرامج التالي يتلو القرآن وكل واحد يتكلم مع الآخر أو آخر يشتغل بالجوال عن كلام الرحمن. Maka banyak sekali di zaman sekarang ini ada acara-acara membaca Al-Quran dan berbicara dengan yang lainnya. Ada yang baca Al-Quran dengan pakai HP, sambil lihat HP, sampai nelpon dan sebagainya. فإما أن يستمعوا لتلاوة القرآن أو يتوقف من يتلو القرآن عن تلاوة القرآن حتى لا يكون ذلك منهم استخفافا بتلاوة القرآن. Maka ketika seseorang mau membaca Al-Quran dan ingin berbicara dengan yang lainnya, maka berhenti dulu, takut dikatakan sebagai meremehkan Al-Quran. فإنه عندما يتلى القرآن يكلمك الرحيم الرحمن فأنصت إن كنت مؤمنا قوي الإيمان. Maka kenapa kita membaca Al-Quran tidak boleh berbicara dengan yang lainnya? Karena kita di waktu membaca Al-Quran adalah berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. وأما من يتكلم عند تلاوة القرآن فذاك قد لعب به الشيطان. Maka barang siapa membaca Al-Quran dan berbicara dengan yang lainnya, berarti dia itu bergurau dengan syaitan. فينبغي لمن يتلو القرآن أن يكون على غاية في الأدب مع القرآن ليحوز رضا الرحمن سبحانه وتعالى. Maka seseorang yang membaca Al-Quran, makalah sungguh-sungguh dia itu sangat beradab kepada Al-Quran supaya mendapatkan fauza bin Rahman, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. وليس من الأدب مع القرآن أن تتلو القرآن وهو مفتوح بين يديك
ثم يرن الجوال فتتكلم بالجوال والقرآن مفتوح بين يديك أو تتكلم مع غيرك فإن أردت الكلام فأغلق المصحف ثم تكلم مع من تريد. Maka tidak pantas ketika seseorang membaca Al-Quran, dibuka Quran, kemudian Quran belum ditutup, dia main handphone. Kalau ingin dia main handphone, maka tutuplah dulu Quran, kemudian mainlah handphone. ليس من الأدب مع القرآن ما قد يحصل في هذه الأزمان أنه إذا طرح القرآن وتوقف عن تلاوة القرآن طرح فوقه النظارة أو الكشماتة أو طرح الجوال فوقه فإنه لا يجوز شيء أن يطرح فوق القرآن لأن القرآن فوق كل شيء. Maka tidak diperbolehkan ketika seseorang membaca Al-Quran dan menutupnya kemudian ditaruh di atasnya kayu ataupun kacamata ataupun sesuatu yang lainnya, karena Al-Quran adalah yang paling atas. ينبغي أن يعلم الأطفال من صغرهم تعظيم القرآن لينبو وينبت في قلوبهم الإيمان. Maka selayaknya bagi orang tua mengajarkan Al-Quran mulai dari dini, mulai dari kecil untuk mengagungkan Al-Quran supaya dia menjadi orang yang besar sampai mengagungkan Al-Quran. فقد ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في فضل حفظ القرآن لكن مع التوفيق للأدب مع القرآن. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan orang yang hafal Quran, tapi bukan cuma hafal, bisa merawat, bisa mengadab kepada Al-Quran. مع الحرص على العمل بأوامر القرآن واجتناب ما نهى عنه القرآن. Dan berusaha untuk mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. ذاك هو الذي يكون حجة له القرآن عند الرحيم الرحمن. Orang yang demikian ketika membaca Al-Quran, larangan-larangan diikuti, perintah-perintah diikuti, larangan-larangan dijauhi, itu adalah merupakan hujjah yang akan menolong dia nanti di akhirat. فإن لم يأتمر بأوامر القرآن ولم ينتهي عن ما نهى عنه القرآن كان حجة عليه عند الرحيم الرحمن. Maka ketika dia cuma sekedar hafal Al-Quran tapi larangan-larangan dia itu terjang, perintah-perintah tidak dikerjakan, maka itu merupakan hujjah siksa Allah nanti di akhirat. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak orang yang membaca Al-Quran tapi Al-Quran malah melaknatnya. يقول الله في القرآن لا يعلم الله على الكاذبين وهو يكذب. إذا تلعن نفسك. يقول الله في القرآن ألا لعنة الله على الكاذبين وهو يكذب. إذا يتلو القرآن والقرآن يلعنه. Ketika dia membaca Al-Quran, laknatullahi alal kadhibin, tapi dia sendiri yang berbohong. Ketika dia berbicara berbohong, berarti Al-Quran melaknat dia sendiri. يقول اقرأ في القرآن لا لعنة الله على الظالمين وهو يظلم فإنه يلعن نفسه عندما يقرأ هذه الآية في القرآن. Ketika membaca ayat Al-Quran ala laknatullahi ala zalimin, Al-Quran melarang untuknya untuk menjadi orang yang zalim, tapi dia malah zalim, berarti Al-Quran melaknat dia. لكن من قرأ القرآن وعمل بما في القرآن فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه الأجر والثواب العظيم والنعمة واللذة في الطاعة والعبادة في الدنيا وفي الآخرة النعيم المقيم جوار الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Maka barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi-isi Al-Quran, maka dia akan diberi pahala yang besar di sisi Allah kelak di akhirat di hadapan Allah
Subhanahu wa taala. فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف فيعطيك الله بكل حرف 10 حسنات. Maka sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alif lam mim, aku tidak mengatakan alif lam mim itu adalah satu huruf, tapi aku mengatakan alif adalah satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, yang pahalanya satu huruf dari Al-Qur'an adalah 10 kebaikan. فقد ورد عن سيدنا علي كرم الله وجهه أنه قال من قرأ القرآن في الصلاة كتب الله له بكل حرف 100 حسنة. Nah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, barang siapa orang yang membaca Al-Quran di dalam keadaan sholat, maka diberi pahala 100 kebaikan. ومن قرأه بالصلاة من جلوس أعطاه الله بكل حرف 50 حسنة. Kalau dia sholatnya pakai Al-Quran dalam keadaan duduk, maka yang dia dapat pahala adalah 50 kebaikan. ومن قرأه على طهارة خارج الصلاة أعطاه الله بكل حرف 25 حسنة. Kalau dia membaca Al-Quran di luar sholat tapi dia punya wudhu suci, maka yang dia dapatkan pahalanya adalah 25 kebaikan. ومن قرأ القرآن على غير طهارة في خارج الصلاة أعطاه الله بكل حرف 10 حسنات. Kalau dia membaca Al-Quran di luar sholat dan tidak suci, tidak berwudu, maka pahala yang dia dapatkan adalah cuma 10 kebaikan. بعض الصالحين سيدنا إبراهيم بن أدهم رأى ورقة فيها قرآن في الأرض فأخذها وطيبها ورفعها تعظيما للقرآن. في الليل رأى في المنام قائلا يقول له لقد عظمت القرآن عظم الله ذكرك في الدنيا وفي يوم القيامة. Dikatakan ada seorang ulama, yakni Sayyidina Ibrahim bin Adham, orang yang ketika berjalan menemukan kertas yang diisinya itu adalah Al-Quran, nama Allah, maka dia ambil kertas yang diinjak-injak oleh orang, dia ambil kemudian dibasuh, kemudian dikasih minyak, ditaruh di tempat yang tinggi, maka dia tidur, kemudian dalam tidurnya bermimpi, engkau telah mengangkat, memuliakan namaku di dunia, maka aku akan memuliakan namamu nanti di akhirat. فمن كان مقصرا في تلاوة القرآن فهو قادم شهر القرآن وشهر الإكثار من تلاوة القرآن. الشهر الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان فيبدأ فيه في الإكثار من تلاوة القرآن. Maka barang siapa hari-harinya tidak terlalu banyak membaca Al-Quran, akan datang bulan Al-Quran, bulan Ramadan, maka perbanyaklah membaca Al-Quran. فإن طالب العلم إذا خلا عن تلاوة القرآن لا يتنور قلبه بل يكون باطنه مظلم والعياذ بالله. Maka orang yang mencari ilmu yang tidak membaca Al-Quran, maka hatinya ada kegelapan. فالله ينور قلوبنا وقلوبكم بالقرآن ويجعل قلوبنا مذللة بحمل القرآن. Semoga, kata beliau, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan bisa banyak membaca Al-Quran dan senang kepada membaca Al-Quran. ويبارك في هؤلاء الطلبة وهؤلاء الطالبات ويجعلهم إن شاء الله موفقين لحفظ القرآن وللعمل بما في القرآن. Alhamdulillah, mereka wisudawan yang membaca Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, semoga terus diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. وأن يوفقنا ويوفقكم لتلاوة القرآن على النحو الذي يرضي عننا
الله الرحيم الرحمن. Dan bukan cuma mereka tapi kita sekalian semoga diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa banyak membaca Al-Qur'an sehingga kita dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an yutliq alsinatina bi tilawatil Qur'an. Dan kita membaca lisan-lisan kita kepada Al-Qur'an. Wa an yaj'al al-Qur'an al-'azim rabi'a qulubina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Dan semoga Al-Quran di dalam hati kita menjadi kebahagiaan dan menghilangkan kesedihan-kesedihan kita. Wa bi barakatil Qur'an wa bi barakat man unzil 'alaihi al-Qur'an sayyidina wa maulana Muhammad sayyid walad Adnan nas'alullah an yarfa' 'anna kull al-adhiyat wal baliyat wal fayruzat wa yahfazna wa iyyakum min al-mukhalafat wa min al-'isyan. Barokahnya Al-Quran dan barokahnya Nabi Muhammad yang diturunkan Al-Quran, semoga kita dihindarkan dari musibah-musibah, dari virus-virus. Barokahnya Al-Quran. Wa an yaj'alna wa iyyakum fi aman bi barakatil Quran fi hadhihi ad-dunya wa fi yawm al-qiyamah aminin mutma'innin في جوار سيد الآمنين المطمئنين سيدنا ومولانا محمد سيد الأكوان. Mudah-mudahan kita diberi keamanan oleh Allah, barokahnya Al-Quran, barokahnya Nabi Muhammad, kita di dunia sampai di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. An yuwaffiqna lit-ta'addub ma'al Qur'an wa at-takhalluq bi akhlaqil Qur'an. Dan semoga kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa beradab ketika membaca Al-Qur'an dan berakhlak sebagaimana akhlak Al-Qur'an. Fa an yuwaffiqna lit-taqwa wal iqtida bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sayyid walad Adnan. Dan semoga kita diberi taufik oleh Allah bertakwa kepada Allah dan mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأن يجعل خاتمة هذا العام علينا خير ويجعل قدوم العام الآخر علينا خير وبركة ويوفقنا فيه للإكثار من الأعمال الصالحات ولكل ما يرضي عننا وعنكم ربنا سبحانه وتعالى الرحيم الرحمن. Semoga kita di akhir bulan ini dan menghadapi bulan Ramadan diakhiri dengan kebaikan. وأن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام والإكثار من تلاوة القرآن. Dan semoga kita semuanya disampaikan kepada bulan Ramadan, diberi taufik oleh Allah bisa melaksanakan sholat tarawih berpuasa. وأن يدخلنا الجنة ويعيذنا من النيران. Semoga kita dimasukkan ke surga dan dikeluarkan, dijauhkan dari neraka. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم أكثروا في رمضان من 4 خصال. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, kerjakan 4 perkara di bulan Ramadan. خصلتان ترضون بهما ربكم. 2 perkara yang kita harus lakukan di bulan Ramadan adalah 2 perkara yang menyebabkan Allah menjadi ridho kepada kita. Wa khaslatan la ghina lakum anhuma. Dan 2 perkara adalah sesuatu yang tidak bisa tidak, yang harus kita kerjakan, kita membutuhkannya. Amma al-khaslatan allatani turduna bihima rabbakum tashhaduna an la tastaghfirunahu. 2 perkara yang menyebabkan Allah ridho kepada kita ketika kita melakukan di bulan Ramadan, kita banyak memperbanyak asyhadu an la ilaha illallah dan banyak beristighfar kepada Allah. Wa ammal khaslatan allatani la ghina lakum anhuma tas'alunahu al-jannah wa tasta'iduna bihi minan nar. Dan 2 perkara yang dimana 2 perkara ini harus kita lakukan, kita membutuhkannya, yaitu kita memohon kepada Allah surga
dan kita memohon kepada Allah supaya dijauhkan dari neraka. فالله يوفقنا ويوفقكم لسلوك طريق الجنة ويعيدنا من سلوك طريق النيران. Semoga Allah kita sekalian, kita oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan ke jalan-jalan surga dan dijauhkan ke jalan-jalan neraka. فالله يبارك في أولادنا وأولادكم ويجعلهم إن شاء الله موفقين لاتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، محبين للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته، ومحبين لتلاوة القرآن. Semoga kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Al-Qur'an. اللهم يا من وفقه الخير الخير وعلم عليه وخير وأن عليه، اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نعمتك، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا من وفقه الخير الخير وعنهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم اشرح صدورنا بالقرآن، اللهم علمنا القرآن وارزقنا العمل بما في القرآن، واشرح صدورنا بالقرآن وأطلق ألسنتنا بتلاوة القرآن، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا، ونور بالقرآن العظيم قبورنا وقلوبنا يا رب العالمين، وارزقنا العمل بما في القرآن وأطلق ألسنتنا بتلاوة القرآن، أن نتلاوى القرآن على النحو الذي يرضيك عنا ويرضي عنا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأكوان. واعمر هذه المعهد إن شاء الله ومعها جميع معها، اجعل معمورة بالعلوم النافعات وبتعليم القرآن وبتلاوة القرآن وذكر الرحمن والصلاة على حبيب الرحمن سيدنا محمد سيد ولد عدنان، وأن يخلينا ويخلينا عن كل خلق ذميم، ويحلينا بكل خلق حميد كريم، وأن يوفقنا لكل خير ويجنبنا كل شر وغصن وضير، ويقرب منا ومنكم كل خير، ويحفظنا من كل شر وغصن وضير، ويجعلنا وإياكم موفقين لكل خير، ويقرب منا الأخيار ويبعد عنا وعنكم الأشرار وشر ما تأتي به الأيام والليال. يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا جليل يا قهار بجاه نبيك المختار، اغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما بقي وما هو آت، واقض لنا الحاجات واجعلنا في الحصن الحصين من جميع الأذيات وفي الحفظ المكين من الذنوب والخطيئات. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أعزنا بالطاعات ولا تذلنا بالمعاصي والمخالفات، واجعلنا من أبر الأبناء بالآباء والأمهات بجاه نبيك محمد سيد السادات. اصلح قلوبنا وقوالبنا، اصلح نياتنا ومقاصدنا، ووفقنا لكل ما يرضيك عنا، وجنبنا كل ما يسخطك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وفقنا لحفظ القرآن والعمل بما في القرآن يا رحيم يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فإنا لا نعلم أمرا نختاره وفوضنا إليك أمورنا ورجوناك لإفاقتنا وفاقنا، فأرشدنا إلى أحب الأمور إليك وأرضاها عندك وأحمد عاقبة لديك، إنك تفعل ما تشاء وأنت على كل شيء قدير. اللهم اسمعنا خيرا، اللهم اطلعنا خيرا، ووفقنا لما يرضيك عنا، وجنبنا كل ما يسقطك عنا يا ذا الجلال والإكرام يا رحيم يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى
وجملنا بالعافية وحققنا بالاستقامة يا ذا الجلال والإكرام يا رحيم يا رحمن. ووفقنا لكل خير يا إنك ولي كل خير والقادر على كل خير برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. احمل بحمايتك واغنى بالقرآن وعلمنا القرآن ووفقنا لاتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأكوان وكمال المحبة له وكمال حسن الاقتداء به يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا رحيم يا رحمن. اغننا بالعلم واجعل العلم مبتدانا في أقوالنا وفي أفعالنا يا رب العالمين. واهدنا بهداك يا رحيم يا رحمن يا ذا الجلال. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. وردينا من ربنا تقبل وتب علينا وهدنا وجودك يا جوادك يا حي يا قيوم يا الله يا قريب يا مجيب يا معطي بالعطاء. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا محمد صلى الله عليه وسلم. آخر كلامنا أن قدر جانب أعطنا في خير ونطنا عافية قول لا إله إلا الله لا إله لا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.